Hello, magandang buhay. So, sino nagsabi na kapag Sunday or holiday ay day off? So, tayong mga nanay, wala pong day off. Hindi sa daberasan na ba sila day off? So, kumuuna na nasita, mira kita ako sa mga nasita, na di aton mag-anak, household chores, trabaho kasa, muchos pa. So, como kay ta cerca gana el buwan ng wika este kimaga tiempo. So, imbes yo compra ropa para di mo anak or dress na agma na buwan ng wika, iyo lang yan DIY. Since tiyan pa man le dress, akal de last time. So, ako sa iyo ase, man add od yan lang yung kunas de DIY. So, ase lang yung kumo as de Filipiniana sleeves. So, el cosa gani kita ya ase aquí como tamira ustedes. Yan purchase yan lang yung mga batik-batik cloth na that is related or relataw na color di aton da Andres. So, takya gani readiest ele para man attach. So, pasani kita ko na este kusi. So, este tiempo takusyo sa actually de mano lang gayod. Okay, so hand sewing kay per causa di yung makina yan duro ya. Kay per kasi pwede dehe ko nila na nagaligat tanto usa per kasi kaya kita busy akal na pasaw mga tiyempo. So manda pa kita ko na kel mira na shop. Okay, so mientras tanto so sila ni kita de mano so takya gani como shape ya sa ele. So después ay kusiya lang ya se. So taki sa dimi anak uno menor na liba-liba bang kwento tanho oya lang kita para ber hindi ele ay man boring kay kung dito di pansinin ay ewan ko na lang. So yan, medyo boring nga lang po pat abangan tingnan kasi yan nga lang po ang ginagawa natin. Pero so ayan, may papakita ko yan later on sa inyo kung paano yan siya i-attach at kung ano ang magiging itsura niyan. So, ganyan nga po. So, yun. So, ablagan niyo na next coming event, especialmente kung nastigan din second. Kasi lang niyo syempre, por causa kundi yan canvas yo, el presyo bien caro gayod. Akal pa lang si maga simple, bien caro gayod. Mientras tanto, si pa lang kita, puede pakita ase kuti-kuti un poco maganda design. So, este dress, ya usé ese last time. Cuando yan join también le, ka entra na, singing contest. So, ahora entra le